Dili sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dili sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Sa gagmay pa makita mo na pinanggang higala, amigo'g amiga, saksihan ta kamaayo sa katawan, pagpanggag pagamuma sa Clarin sination ta. Sa Clarin, sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Aabi-abihong mga tao, buhatag maayong serbisyo. Di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Tila agasaw subsuman, panggaon ka sa taman-taman. Luwas nga pulian ng sa Clarin, atong matagamtam. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka sa Clarin, mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Duling hayaw ta subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon. Magdala ta og fish cracker, sumanog guban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto ka magpadagat, ang tanang resorts andam mo alagaan. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka. Sa Clarin, walang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka. Sa Clarin, walang mabatulan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka. Sa Clarin, walang mabatulan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Pinangga ka.
Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag klarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag klarin. Yes, maayong buntag and we are back! Oy, may pagbalik dun, Miguel, ha? Agoy, ginoo ko dugay kitang wa katingog, doy. So, kung anong pagaw manggapon ka, doy. Kita na punta sa supposed to be kada adlaw na to. Paghatag hudya ka, paghatag lingaw, pagtimbaya, ug mga balita. Nawa. Wa pa kasugako daga konstrut. Or still, kaming tanan moingon og mutimbaya maayong buntag klarin. Good morning. Sa ngalan sa atong kinatibukang pwersa sa Action TV, ang Clarin Broadcasting Channel ug ang Tri-Media Broadcasting, na dito ang atong Radio Ascenso 106.7 Farm Radio, ang online community radio, ang Radio Ascenso News of Us. Mayong buntag! Good morning! Kamusta mga tong long weekend? Oy, nag-long weekend di ay? Nag-long weekend mo doy? Kamusta man ang long weekend? Gawa na mo nabati! Ay, wala mo nabati kay nagkugi po din taon may nagkugi. Nagkugi sa mong pagpanikay-sikay para mabuhi sa kadadlaw. Mga bitaw, kumusta ang inyong long weekend? Nabuhat bang mga assignments, mga bata? Kumusta ang inyong mga projects, mga assignments nga perting tag-asa kayo? Ingonana man ang pasaylo atas mga tulungaan, ha, pero ingonana man agod. Basta bitaw long weekend, perting long po kayong assignments. Daghan yun po kayo. Kaagi gud punta pagka estudyante so ng panahon. Mayong buntag sa tanang mga naglantaw, 29 ka barangay, kumusta? Kumusta ang atong pagpanikay-sikay? Ang atong mga vendors sa managlain nga mga patigayon, magamay, madako, unsa makadnga, mga MSMEs. Mayong buntag. Good morning! Ang atong 29 ka barangay, ang atong 29 ka mga kapitanes, kauban sa inyong mga konsyales, maayong buntag. Good morning! Ang sama sa atong gingon, ha, ang atong mga tigpatigayon. Ilabi na mga MSMEs, mga sari-sari store. Kumusta? Kumusta ang 21 pesos sa kada adlaw? Masugakod ba? Kumusta ang atong mga kawani sa balay lungsod? Mayong buntag. Mga moms, mga sirs. Good morning! Mga unsung heroes. Kumusta man? Ang atong Rowaminal Tandem, Rowaminal Administration, Action Man Mayor Jojo de Sagawa, ate ng bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos. Good morning! Ato mga konsyales, ang atong most hardworking governor, paimabaw tayo, most hardworking governor, Attorney Henry Sevilla Waminal Senior. Sir, good morning! Good morning! Sa ato ang 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Good morning! Sa 1st District Congressman Jason Almonte. Sir, good morning. Good morning. Vice Governor Rowena Weng Gutierrez. Good morning. Mga board members, ayong buntag ha, especially ngadto kang Boss Madam.
Boss Madam Clara May Villanueva. Mayong buntag ha. Mga naglantaw sa atong Radio Asenso, mayong buntag. Sa atong Action TV, mayong buntag. Sa panadirang mga unsa man to? Abitik man sa lalamunan. Wala gina resulta ba nga kamo galong weekend mo. Si Don Miguel, wa gyud naglong weekend. Asa ka ni siya. Congratulations by the way ha. Lungsod sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Labi na ang kanang sana putli nga kasing-kasing ni Maria. Ang parokya sa putli nga kasing-kasing ni Maria, very successful ang inyong fiesta dira. Mayor Donji Animas, sir, good morning. Good morning. Congratulations sa very successful nga fiesta. Taliwala sa di lang sa nato na ichika ha. Di lang sa nato na ichika nganong na may taliwala Don Miguel. Basta. Ato sa ning i-greet ha kaning mga naglantaw kaganiha sa flag raising ceremony. Madam Arlene Ragol Insek, good morning Asenso Clarin. Congrats sa mga dancers. Sir Jamie oy. Sir Jimmy Sagindang matod pa, good morning Asenso Clarin. Ma'am Baby Marites Sevilla, good morning Asenso Clarin. Good morning Mayor, God bless us all. Sa mga nag-like, mga naghatag patimbaya ha. Kaganihan ni doy sa kuan. Flag raising ceremony atong live feed kaganiha. Good morning adto kan Jenna Arco, Carl Mark Igay, Mary Elaine Alvarico, Frankenstein Nizel, Baby Marites Sevilla, Victor Kapitan, Victor Villamor Gonzales, sa Sigatik Diot, no? Sakto ba kuha ni dyan? Yes. And Joan Mejorada Dula, Arlene Ragol Insek, Grace Tihada Tagala, Jimmy Sagindang, Jenes Malinaw Logronio, Asenso Poblacion 4, Barangay Chairman Sarinas. Good morning, Dimo Dagakap. Good morning! Og sa mga konsyales, Remrem, Ascuna Fuentes, Tamsa ha? Mayor Limuel Merrick Acosta of Oroquieta City. Good morning! Salamat kaayo, Mayor. Salamat kaayo sa pagkuan kanang pag-press sa like ha. John Michael Ronquillo Sacote. SK Kagawad ni siya sa Asaman ni Barangay Mialen. Iski Cons, mayong buntag. Asenso Poblacion 4 again. Duha na ni kabuk ilang pages ha. Og lang bihasa. Salamat kayo ha. Salamat kayo sa pag kining sa paghatag pagtagad, paghatag paglantaw, likes and hearts. Hala, mayong buntag. Good morning. Special greetings also ngadto sa lungsod sa Alongan. Ang atong mga magtulungha, mga estudyante, no, mga magtutudlo usab sa St. Matthew's High School. Ngadto sa ilang principal, Sir Giovanni. Sir, maayong buntag. Good morning. Ngadto sab sa ilahang drum and lyre coordinator, Ma'am Riza. Good morning! Kinsa pa may grito na to dira. Oy, si Reverend Father Henry Reville. Good morning! Akong personal favorite. Good morning! Nga pare, nining sulod sa Archdiocese of Ozami. Pads, I miss you. Good morning! Mayong buntag. Si Reverend Father Usab, Ilyas Tabuco sa Pangdalaga. Good morning! Mga kaparian na to. Mayong buntag. Reverend Father Cody Sarinas. Good morning! Klarinhon nga pare, misyonaryo nga pare,
And at the same time, kining ko nga paroko sa singalan ini. Kining unsa na Holy Cross man pud tingali na. Parish sa may Talairon. Mayong buntag nimo daga pa. Good morning. Uy, mga pare, itong mga gipang-greet karon ngano ka? Reverend Father Giovanni Cañete. Good morning! Kadumdum pa day siya gakasal na mong duha. Akong misis. Kadsa, salamat kayo sa pag-recognize, ha? Kinsa pa maning angay na tong greeton. Oy, mayong buntag again. Kapitana Nina Castillon. Good morning! Emisyo kayo kap ha. Dugay naming wakalaag daga sa imuang barangay hall. Mangape. Kaya natangwa nagkita, nag-interview ha. Good morning sa tanan. Again ha, atong imbitagan ang tanang mga barangay chairman o mga admins no sa mga pages nga i-cross-post ning ato ang one. Himuami ninyong admin, ana. Ang Action TV nga team, himuo ninyong admin or unsa ba ka sa inyong kanang ginatawag nga mga social media platforms sa inyong mga pages, i-cross-post ni dito doy sa inyong mga pages. Mga na yung pamaagi na. Madam Camille Freya Sumbol, Berks Tabab, Ogay na manya sa mani bali-balihon mo ko ng ngalan. Oy, atong ka-action Erickson Big Boy Mahinay, Madam Luli Ikong, atong technical support Jan Harold Paglinawan, JL Balindres, pinsan Chelsea Rose Lagumbay Clarite, who else? Yumichi. Dayon dumplings. Kuyawa din yung mga ngalan. Kamu mga garaon kayo mga ngalan. Harry Kimno, Maria Evero, Asia Tagalogon, Mary Jean Gambe, or Park Sojun. Oy! Abagoy Koreano. Doy, miabot na Koreano ning atong Sibya. Kamu ha. Mga bugoy-bugoy kayo mga ngalan ha. Please like also the page and then share this singalan ining atong mga Sibya ha. Kay og sila pa makapabuinas kuno nigpulo ka tuig. Og sila pa makapabuinas kuno nigpulo ka tuig. At tangi usab ang atong mga balita. National, lokal ug even ang atong weather forecast for today. Og sugod tadoy sa atong uluhan sa atong mga balitang national para unya. Oy, time sa ha. Si Ma'am Nini Dene sa PKKK office, Ma'am. Guess po dili pa nagsa, Ma'am ha. Agoy kaning Berks, karon pa ko kapatid ko. Sa ilu ako, ikaw din ni Ma'am Nene. Agoy, iad friend ikaw na. Anyway, uluhan sa tong mga nasyonal nga mga tinubdan. Og sa uluhan sa atong national news pagkaonya, AFP alerto sa pagpanalipod sa mga Pilipinong marinero. Ikaduhang national news, AFP lang yapon, PCG og civilian personnel nga nanalipod sa atong soberanya sa West Philippine Sea kung WPS. Giila ni Senator Villanueva. Another one from the national news pagkaonya,
Party List Solon pinuri or gidaig ang pagkasagob sa giingong biktima sa human trafficking sa KOJC. Mo kato ang atong mga national nga mga balita ha. At ang ipon niya ang atong mga local news. Mga walay mga file ning atong mga kauban. Kita pula na ni sila hatag lagi natong mga local news. Mga kunsay nga bikil ani mga tawanan. Sa atong pagbalik sa atong national news unyang taon-taon pero standby lang sa ta. Napay pipila ka mga pahinumdum gadget lang. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, magkakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy. Panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo.
serbisyo karaban usab kini ka agenda sa aksyon agenda sa Rural Minan Administration nga among tumong o tinguha, we have to bring the services to the barangay. Dili lang medical mission, dili lang dental mission, nakaalain kini sa ELCA o sa JEDA. Mao kini ang atong programa nga gusto gyud sa atong halandong governor o sa atong halandong congressman na we have to bring the services. Kay lagi, dili na mo ato sa lungsod para pagparisto na sa COMELEC, para pagparisto sa iyong mga anak, kay libre man ang anak karong adlaw, anaan na yun nga among gibitbit diniyo sa inyong barangay. Ang tinapangay, naghiusa para sa pag-asinso, dili lang sa probinsya, kundi pag-asinso na po dili sa lungsod sa kanil. Amo kinang bitbiton, yan isang tugaran, kay lagi ang among papahal, kauban sa mga konsiyo, kauban sa atong vice mayor, anaan na mo ibusta sa iyong barangay. Mayong buntag. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo ni ato sa mua, kami na ni ganis inyo ha. So atong i-avail kaning ato mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato no. Ang lokal katang gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong kayuhan mo ni priority sa ato ang panggobyerno. Ato ang action man, ato ang municipal mayor, engineer Emeterio Dacer Rua Jr. Vice Mayor Ate Ping ng Bayan, Vice Mayor Risa. O ganiya karon mga kasenso ang detalye sa atong mga balitang nasyonal. AFP, alerto sa pagpanalipod sa mga Pilipinong marinero. Gipa-alerto sa Armed Forces of the Philippines kon AFP mga kaasenso ang tanang air og sea assets niini sa paghatag og suporta sa mga Pilipino nga marinero nunot sa pinakaulaing insidente sa mga barkos China nga nanghasi sa BRP Datu Sanday sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR niadtong Domingo sa may West Philippine Sea or WPS mga kaasenso. Matod ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang Philippine Coast Guard kon PCG o BFAR mao'y nagtutok sa nasangpit nga insidente. Ug ang armadong kusog kumitado sa pagpanalipod sa interes sa maritime sa atong nasud ug pagsiguro sa kaluwasan sa kadagatan sa atong nasud sa Pilipinas. Nagdumili si Padilla mga kaasenso sa pagkomento kung nangandam ba ang militar sa posibleng escalation sa nasud nga China sa bisan kung giingon niya nga gibag-o sa AFP ang rules of engagement. Matod niya nga ang militar nagpahigayon usab og risk-based analysis ug ang commanders on the ground ang magbuot kung unsa man mga kaasenso ang mahitabo sa simbakuhay. Gipasalig ni Padilla ang padayon nga pagpalig-on sa AFP sa ilang kapabilidad ug pagkikalyansa sa mga nasud nga parihas ug huna-huna. Sa lain pang national news, another one, sumpay gani actually, AFP, PCG ug civilian personnel nga nanalipod sa atong soberanya sa WPS. Giila ni Senator Joel Villanueva. Sa pagsaulog ta sa adlaws mga bayani dungan sa pagsaulog niini gipasalamatan ni Senador Joel Villanueva
ang mga personahe sa Armed Forces of the Philippines kung AFP, Philippine Coast Guard kung PCG o mga sibilyan nga nagpamiligro ang ilang kinabuhi aron mapanalipdan ang atong teritoryo sa may West Philippine Sea kung WPS. Si Villanueva na mahayag mga kaasenso nga ang kaisog sa ato mga tropa o ang ilang pagpabarog sa padayon nga pagpangdaog-daog sa China usa ka pruweba sa ilang pagkabayani nga angayan labaw pa sa paghatag og pasidungog. Sa laing bahin mga pinangga, alang kang Villanueva ang paggamit sa China og flare sa eroplano sa BFAR niadtong Sabado ug ang ilang pagbangga og pagpamumba sa water cannon sa may BRP Dato Sanday duol sa Escuda Shoal niadtong niyaging adlaw usa ka dayag nga pagsalikway sa United Nations Convention on the Law of the Sea kun UNCLOS. Maton niya, usa kini ka tataw nga paglapas sa soberanya nga katungod sa Pilipinas sa atong 200 kun 200 ka nautical mile exclusive economic zone kun EEZ. Hinungdan nga gidasig sa senador mga pinangga ang international nga komunidad, ilabi na ang atong mga higala ug kaalyadong nasod nga muduyog kanato sa pagdemanda nga hunungon sa China ang ilang mga agresibong aksyon ug magtinabangay aron mamintinar ang kalinaw gawsay sa nasangpit nga rehiyon. Sa katapusan nga National News Party List Solon, may dayeg sa pagluwas sa gingong biktima sa human trafficking sa KOJC. Gidayeg mga pinangga mga kasenso ni House Deputy Majority Leader og PBA Party List Representative Margarita Attorney Migs Nograles ang Philippine National Police kon PNP og Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 11 alang sa dali nga aksyon aron maluwas ang gikatawong duha ka individual nga biktima sa human trafficking sa Kingdom of Jesus Christ kon KOJC compound. Nahitabo ang pagluwas dungan sa operasyon sa kapulisan sa KOJC compound aron masikop si Pastor Apollo Kibuloy o kaubang akusado nga nag-atubang og kasong child abuse o human trafficking. Sa samang higayon mga kaasenso, gikundinad sa maong Lady Solon ang bisan kinsa nga midepensa sa nasangpit nga akusado. Maton niya nga ang human trafficking usa ka seryosong krimen o paglapas sa tawhanong katungod. Busa kinahanglang manubag ang bisan kinsa nga nalambigit niini. Gawa sa posibleng investigasyon sa Kamara, nanawagan usab si Congressman Nograles sa Interagency Council Against Trafficking kon IACAT nga gipanguluhan sa Department of Justice kon DOJ nga paligunon ang paghipos sa mga ebidensya sa kaso. Gidasig usab niini ang Department of Labor and Employment kon DOLE ug ang Department of Interior and Local Government kon DILG nga gamiton ang ilang judicial powers aron masuta kung duna bay laing kalapasan sa balaod ug tawhanon or tan-awon ang kakulangan sa mga lokal nga opisyal. Nagpalista usab siya sa Philippine Commission on Women ug sa Philippine Center on Transnational Crime aron mutabang sa investigasyon. Og mo gato mga pinangga mga kasenso ang atong balitang nasyonal at ang iyon niyang totood. Ang atong balita sa kahimtang panahon o ang atong mga lokal nga mga balita human lamang niining pipila ka mga pahinumdum.
adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old. Sa TCGC sir sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalyon, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatik Jot, Laran Misamis Occidental. May buntag sir no. So ako dahil si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Uno Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin Misamis Occidental. So, ako usa ka estudyante gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, and sa among pamilya is nagkuan mi, namuyo mi nga simple lang, and kanang naami 5 mi kabuok members sa among pamilya. Papa is construction worker and ang akong mama is housewife, and sa tulo ka mag-igsoon ako ang magulang. Kaning ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela in high school and college. It's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Dahil diri sa mga lisod medyo kayo walay mga kanito, wala kay mo kanako mo provide sa mga Sa financial. Sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud. As college students murag lisod gyud kay nang walay kwarta sa eskwelahan gyud. Yung mga baryonon mo gud. Kana laging paghatag gyud sila sa cash assistance mo ginay dako kang tabang sa kuha gyud. Para makakuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela ma-continue ba? Ma-continue gyud no. Ang naka-motivate jud nako ang mo-apply ka ning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayud tay mahuman umalampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa atoa para magpadayon ang akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan. Usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon naa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako igsoon nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa Lupagan, Purok 5. Then akong papa kay lagi siya stable nga job jud sa kuan. Basta unsa lang ang kuan naa basta limpyo lang ang pamagi. Kuan trabaho gid na akong papa then akong mama pod usahay man kuan pod man trabaho pod og ginagmay tabang sa balay pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate jud ako unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela kay para makatabang di lang kay sa akong pamilya kundi sa among simbahan sa ato akong kuan lugar nga dili ta ingon nga mahimo kitang pabigat Pasaway. okay igo ra gid ang mga allowance pa ay dili gid igo gali sa kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance atong wala pa ko ka-enter og kuan One Family One Professional igo ra gyud sugod dito sa crossing padulong pod sa terminal dito sa Tangub wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan so ay kun yun na nako yun kuan pod sa Riverside sa kape na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa Isa kadlaw. Sa kadlaw din. So dako yun kayo nag-impact ni nga programa kay labi na nga isa ka college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa imo ang pag-eskwela, napakay bayro nun nga hunahunaon, isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghuna-hunaon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Ascenso Administration
ug unta ang ilang tabang syempre ato puruntang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ingnaning opportunity and i-grab nimo siya, of course kanang magkuan ka kanang study more, focus jud ka sa imong study para kanang ang kani nga scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan ang oportunidad na gihatag ana nga programa kay labi mohatag nato og kuan 5,000 a month at pang itana then ang uban mo gud sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo og mga murag nangabagsak bitaw sir. Wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort. Unang-una sa tanan kami salamat sa Ginoo nga nasa mga tao nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kami mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal, sa uban sa iyang mga board members, labi na sa among action man diri sa lungsod sa Clarin Mayor Jojo Roa ug kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos. Yes, as atong Vice Mayor ug kauban sa iyang mga konsehales. Akong dakong pasalamat kay isa ako sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan, pasalamat jud ko kang Governor Henry S. Waminal. Kaya mo gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante sa kadaghang college student, isa jud ko. Salamat jud kayo ko. Pasalamat ko kang Mayor Jojo Roano at og kang Vice Mayor Riza sa Waminal de los Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, ang dako akong pagpasalamat niko og sa as Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course, I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program. Kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Ang akong dakong pagpasalamat pud no sa atong Action Man Mayor Governor Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging de los Santos. Sa atong balita sa kahimtang panahon, atong ipakita ang atong weather map coming from Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung Pag-asa. Base sa ilang official website nga pag-asa.dost.gov.ph.
Matod pa ang atong nasud karon makabati og southwest monsoon kun habagat hilabi na dira sa may habagatang bahin sa Luzon ug sa kinatibuk-ang Visayas. Ang Metro Manila, Mimaropa, Cavite, Batangas ug Antique makabati karon og maka-experience sa mga patak-patak nga mga pag-ulan ug mga pagpanalugdog tungod sa habagat. Samtang ang Bicol Region, ang rest of Calabarzon ug ang Visayas adunay mga panganod tungod lang yapon sa habagat ug katong mga walay hinganli nga sakop sa atong nasud sa Pilipinas, mga localized thunderstorms ang makapaulan niana. That includes us here sa atong lungsod sa Clarin ug sa Misamis Occidental. Ang atong lungsod sa Clarin kung ulanon og kusog sa pagkakaron adunay posibilidad sa pagbaha. Matod pa sa Pag-asa, busa mag-amping tang tanan ha. Mag-ready sa simbakuhay nga mga worst case scenario nga may tabo, simbakuhay lang gid kayo. Sa pipila ka mga portion sa atong lungsod sa Clarin adunay mga pagpangilat as of this morning, samtang unyang gabi mga patak-patak na lang sa pagdag-o. Sa inuras nga atong paghatag balita sa kaimtang sa panahon, alas 9 o alas 10 sa buntag, ang pipila ka mga parte sa ato ang lungsod sa Clarin adunay mga patak-patak usab nga mga pag-ulan o gani mga pagpanalugdog, mga pagpangilat. Magpabilin nga ana kita sa moderate general flood advisory kon yellow warning hangtod sa alas 4 sa hapon. Yan ang mga oras sa mga pinangga, mga kasenso, padayon sa pag-amping tungod kay kung simbakuhay mukusog ang pag-ulan, adunay simbakuhay nga posibilidad sa pagbaha. Unyang alas 5 pa dulong na nag alas 11, mga patak-patak na lamang sa mga pagdag-om ang atong masinati sa atong lungsod sa Clarin. Mao katuha ang atong kahimtang sa panahon. Unyang taod-taod ang ato usab na pod nga paghatag sa atong lokal nga balita, pero unyang taod-taod na lang na kay natay dugang na pod nga mga pahimangno, bag-o nga mga pahibalo nga atong i-share dira ninyo. Stand by. Our Provincial Governor, Governor Henry Sevilla Bamian. O nasayod na mo nga ang inyong gobernador kung maoy musulti, maoy Our Provincial Governor, Governor Henry Sevilla Bamian. O nasayod na mo nga ang inyong gobernador kung maoy musulti, maoy musaad ang saad pagabuhaton. Muna ang atong liderato sa Team Asinso with our action man Jojo, no? Na tungod niya na dili na nato paabton og sunod tuig karong tuiga atong i-rehab ang maong simento. Unahon nako paghisgot, pagpadayag ang akong kalipay karong adlaw. Ako karong makita, maobserbahan, maibalwit o mahatagan og aksyon ang kakulangan sa atong eskwelahan. Mangutanag ko ninyo karon mga anak, gusto ba ninyo nga magkaroon og standard uniform? Kamong tanan karon akong tagaan, patahian og standard uniform. O pili lang uniforme sa inyong sinina o personis sa mga lalaki. Apil o inyong bagong mga sapatos.
inyong uniforme o sapatos mao si Mayor Inday Waminal sa Osakit. Si Congressman Sanso Waminal sa atong segundo distrito. Ang inyong amahan si Governor Henry Waminal. O apel pa mo to nako si Vice Mayor Dingding Waminal. Amo ning personal nga pondo. To reflect nga kamo mga alagang Waminal. Unong katuig, 6 years ago, this institution was born. Dili out of dream. Dili usa ka damgo. Kundili usa ka aspiration sa inyong amahan, sa inyong silingan nga taga-kanibungan dako o Clarinyo nga ang mga kabataan nato diri sa area sa Clarin could be nurtured, where potential could be realized, and where futures ang ugma mahulma. The future could be seen. Atong gi-envision grounded on the belief sa usa ka pagtuo nga ang edukasyon is not just about imparting knowledge but about inspiring greatness. Osborn ko greatness. Ang mga kalampusan sa atong gisaulog karon dili lang resulta sa paglabay sa panahon, kundi sa kakugi, vision o pagsalig sa tanan nga milambigit sa paghimo niini nga ispilahan kung unsa kini karon. Og labaw sa tanan, gumikan sa pagpaningkamot sa atong halantong Governor Attorney Henry Sevilla Waminal. Ang iyang administrasyon, itagaan niya og dakong importansya ang sektor sa edukasyon nga magkampot nato ning kalampusan karon. I would like to express my immense gratitude to our working governor, my black brother, Governor Henry, for being instrumental in making Pilina Sibilya Waminal High School the reality. I cannot believe that it's been 6 years since the high school name in honor of my mother has been founded. And with the continued support of our working governor, Henry Waminal, and yours truly, as Clarin's Vice Mayor, in our professional capacity as public servants, in our personal capacity, isip mga anak ni Pilina. Kining adlaw karon para nako, para nato, morning adlaw, selebrasyon para sa gugma. Every 100 years kuno dunay maabot nga usa ka tawo nga kung sabi ni sa Yapang gitawagan na nila manulunda mo nang musulbad, mo liberate kanato. Kana 100 years ago si Dr. Jose Rizal mao na siya niabot. Ug para kanako sa akong opinion karon para sa Misamis Occidental, kini mo na atong Gobernador Henry S. Waminal. O ang mga detalye sa atong lokal nga balita. Lalaki, sikop sa pagpamaligya og illegal nga droga. Nasikop sa mismong barangay nga gipuy-an niini ang usa ka Verly Jan Tagubar ana sa saktong panuigon minyo og lumulupyo sa may barangay Sigatik Dako Clarin sakop sa lalawigan sa Misamis Occidental.
Kini pinaagi sa drug bypass operation nga gihimo batok kaniya sa hiniusang pwersa sa Clarin Municipal Police Station kon Clarin MPS o Provincial Drug Enforcement Unit Misamis Occidental Police Provincial Office kon PDEU Mokpo Pizza 23 sa bulan sa Agosto 2024. Napalit ngadto kaniya ang usa ka heat-sealed transparent nga sachet nga adunay mga crystalline substances nga gituohang methamphetamine hydrochloride kon mas naila isip shabu nga balor usa ka libo ka pesos pinaagi sa usa ka nagtakuban nga operatiba kon pusure buyer. Samtang pagkikisa sa police searcher sa nanganlan nga suspitsado nakuha sa bulsa sa gisuot niini ang maong pants ang maong bypass money lakip na ang lahi pa nga upat pagayod mga kaasenso ka mga heat-sealed transparent nga sachet nga aduna lamang gihapoy sulod nga gituohang mga daw susama nga ingon mga ginadili nga droga kon shabu. Ang nasangpit nga suspitsado balhog karon sa bilangguan samtang ang nasangpit nga operasyon gisaksihan sa tulo ka mga barangay kagawad sa barangay Sigatek Dako sakop sa tong lungsod sa Clarin. Kauban na mga ginsakpan sa media. Lakip na ang pagdeterminar sa legalidad sa proseso, mao ang pagtangkil sa mga kapulisan o mga recording devices o ang pagbasa sa tawhanon nga katungod ngadto sa dinakpan nga suspetsado. Sumala sa pagiginabi mga pinangga, giangkon sa suspetsado nga gikan sa Maylanaw del Norte ang nasangpit nga kinumpra nga mga drug items. Samtang gikumpirmar usab sa usa ka person who used drug kon P-Wood ang nasangpit nga dinakpan. Usa na usab nga lakang sa kolaborasyon sa Rowaminal Administration nila ni Action Man Mayor Jojo de Sarroa o sa atin ng bayan Vice Mayor Riza Waminal de Los Santos o sa atong mga kapulisan sa mas gipataas nga level sa pag-igasdang sa illegal nga droga. Ang programa nga ginatawag Clarin Batok Droga kon CBD nga alayon nga plansahon ang matag barangay ug suungon gayod ang pinakasuok sa lungsod hangtod sa mawala sa hingpit ang makapaguba sa kinabuhi nga bisyo. Another one from the local news. Filina Day gisa ulog Gobernador Waminal ni Tambong. Katong nakita nga ad ganiha mao to doy snippets to mga pasilip kato sa Filina Day. Nitambong og niduyog sa kasalugan ang amahan sa probinsya sa Misamis Occidental ug ang amahan sa Asenso Team Misamis Occidental ang garbo sa lungsod sa Clarin mo sa Working Governor Attorney Henry Civilio Waminal sa ikaunom nga Filina Day. Kini nga kasulugan mao ang tinuig nga paghandom sa pagkaugmad sa tulungaan nga Filina Sevilla Waminal National High School, ang tulungaan nga gingalan sa mismong inahan sa gobernador. Kini nahitabo sa 20 bulan sa Agosto 2024 sa mismong lokasyon niini ang Barangay Panay sakop sa lungsod sa Clarin. Sa mao nga okasyon anausab ang ginatawag ta sa Clarin nga Rowaminal Tandem ang Action Man Mayor Emeterio Jojo de Sarroa Jr. ug ang atin ng bayan Vice Mayor Riza Ging Waminal de Los Santos nga diin mao ang magulang mismo sa Gobernador Waminal ug siyang kamagulangang anak ni Filina Sevilla Waminal. Anausab ang mga konsyales sa lungsod lakip na ang Barangay Council ni Kapitana Baby Arcayena sa nasangpit nga barangay. Ang makahuluganon nga tagpo mas nahimo nga nihatag og hudyaka, kalipay og paglaom sa mga magtulungha, magtutudlo og bisan paman sa mga ginikanan tungod sa presensya sa gobernador sa atong lalawigan. Kauban ang lokal nga panggamanan sa lungsod. Kini nipakita sa kasinsero sa dedikasyon sa paghatag serbisyo suokman o sentro nga bahin sa mga kalungsuran. Sa diskurso niini gisaysay ni Gobernador Waminal ang kinabuhi niini sa kaniadto, ang kalisod nga naagian samtang siya batan-on pa ug ang kalampusan sa ang kalampusan nga usa ang iyang inahan
si Ma'am Felena Sevilla Waminal nga nahimo nga inspirasyon ug motibasyon kini nga mga pasikaranan mga kaasenso nihatag kahaling sa kanibatan-on nga Henry Waminal sa pagpursige sa kinabuhi ug karon ginasaksihan ta pinaagi sa mga batakan nga serbisyo nga gitanyag nganhi kanatong mga misamisnon. Pinaagi usab sa mao nga kasaulugan nga gitambugan ni Gobernador Waminal. Nakita niini mga pinangga nga ang mga kakulangon sa 6 anyos pa lamang nga tulungaan ang mga dagway sa pipila ka mga gisagubang nga problema sa mga estudyante nga kanhi ay iya usab nga naagian. Ug karon pinagi sa liderato ni Ines probinsya gipaningkamutan nga mawagtang pinagi sa mga paghatag og mga batakan o gikinahanglan nga mga serbisyo alang sa tanan. Ang nasangpit nga tulungaan Felena Sevilla Waminal National High School na ugmad pinagi sa representasyon ni kanhi ay kongresista o karon gobernador Henry Sevilla Waminal. Another one from the local news, bisan unsa kalisod sa panahon, ang edukasyon magpabiling haligi aron magmalampuson matud pa sa atong Action Man Mayor Jojo Dacerroa. Ang edukasyon magpabiling haligi aron magmalampuson ug makabot ang asensadong kinabuhi. Ingon ana ang paghulagway sa Action Man sa Clarin, Honorable Mayor Emiterio Jojo Dacerroa sa edukasyon. Kini nga pamahayang nabati sa mga Clarinhon nga magtulungha, magtutudlo og mga ginikanan sa mga estudyante sa Felena Sevilla Waminal National High School. Kini atol sa ikaunom nga Felena Day, ang tinuig nga kasaulugan sa pagkaugmad sa nasangpit nga tulungaan sa may barangay Panay sakop sa lungsod sa Clarin, pit sa 2024. Sa diskurso samahan sa lungsod, gipadayag ni ini ang tumang kalipay nga usa sa nakatambong sa nasangpit nga kasaulugan. Gikanayon nga ang mao nga kasaulugan bungas kakugi, panglantaw ug kamaayos liderato nga nahimong hinungdan sa pagkaugmad sa maong tulunghaan. Isip usab Clarinon ang ug-amahan sa lungsod, gipasidunggan o gipasalamatan ni Action Man ang mga magtutudlo sa kakugi usab sa pag-umol sa mga kabataan nga nagtungha sa nasangpit nga eskwelahan. Isip amahan gidasig o gihaling ni Mayor Jojo ang kasing-kasing sa mga kabataan nga mga magtulungha nga mutampo og mahimo nga garbo sa ilang ginatawag nga alma mater. Lakip na mga pinanggas pagdasig sa alkalde maong pagpahimangno nini sa pagmakugihon sa pagtuon o pagpaningkamot. Kini tungod matud pa sila ang mga kabataan mao ang atong kaugmaon. Ilabihan usab ang pagdaig ni Mayor Jojo ngadto sa mga ginikanan kahilabi na sa tao nga gihimo og instrumento nganong adunay Felena Sevilla Waminal National High School. Ang anak ni ini nga karon ang gobernador sa lalawigan mo sa working governor Attorney Henry Sevilla Waminal. Kini tungod matud ba paghatag dakong importansya sa natad sa edukasyon, ang makanunayon nga paghatag og pagbuhos sa mga batakan nga serbisyo alang sa hayag ug maasinsohon nga kaugmaon alang sa tanan. Sa nasangpit nga kasaulugan mga kaasenso, nahimo kini nga mas makabuluhan sa presensya sa mga lideres sa lalawigan ug sa lungsod ang pagpakita og makanunayon nga paggahin og bili ngadto sa mga kabataan nga mamahimo nga kaugmaon sa tanan. Sa katapusan ta nga local news, sumpay lang gyapon ni sa Felena Day. Diri na punta sa ato ang ate ng bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos. Matud pa padayon nga maghatag og suporta isip mga anak ni Felena. Kana ang gibilin matud pa ni Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos.
Gipasalig mga kaasenso ang makanunayon nga suporta pinaagi sa mga serbisyo isip mga lideres og isip usab mga anak ni Felina Sevilla Waminal kana ang hayag nga paglaom nga gihatag pinaagi sa usa ka diskurso sa atin ang bayan. Vice Mayor Riza Waminal de los Santos atol sa pagsaulog sa ikaunom nga Felina Day. Ang tinuig nga paghandom sa pagkaugmad sa Felina Sevilla Waminal National High School ang tulungaan nga gihinganlan sa mismong inahan sa managsuon nga karon atong mga lideres. Most Working Governor Attorney Henry Sevilla Waminal ug ang Vice Alcalde Claren Honorable Vice Mayor Riza Waminal de los Santos. Pinagi sa diskurso sa atin ang bayan, kinasing-kasing ang pagpasalamat ini sa mismong manghod ang gobernador sa lalawigan, Gobernador Waminal, tungod sa mga nangahimo niini og usa na niana mao nasangpit nga tulunghaan nga nihatag og paglaom sa mga klarenhong mga kabataan. Dugang pa ni Vice Mayor Ging wala man lamang niya dama nga dunay tulunghaan nga gihingalan mismo sa ilang mapinanggaon nga inahan nga usa-usab ka magtutudlo og karon nibunga og mga nigraduar sa ilang mga gipanggian nga mga natad. Matod pa, ligasiya kini sa inahan isip magtutudlo og inahan sa 7 ka mga anak. Lakip na sina Gobernador Waminal og Vice Alcalde sa Claren, Honorable Ging Waminal de los Santos. Gipasundayag usab sa Vice Alcalde sa Claren, mga kaasenso ang inahan nila ni Gobernador Waminal, ang ilang inahan pinaagi sa paghatag hulagway kung giunsa nila sa pag-umol niini kauban ang ila usab nga man. Giunsa sila sa pag-umol niini kauban ang ilang amahan. Nibati kini og garbo sa diha nga nakita na niini ang resulta og bunga sa kahago sa inahan nila kaniadto. Og karon matud pas Vice Alcalde hilabihan ang iyang kalipay nga nakita ang mga kabataan nga nagtungha sa tulunghaan nga ginganlan sa ilang inahan. Nanginaot usab ang atin ng bayan nga magpadayon sa paghatag og pagpamunga og mga maayong kabataan sa tulunghaan. Lakip na niya na ang buhi nga saad niini nga isip leader sa lungsod o kamanggulangan nga anak ni Felina Sevilla Waminal, padayon ang suporta sa nasangpit nga tulunghaan. Og mao gatudoy ang atong kinatibuk-an sa atong local news o gani sa kinatibuk-an sa atong programa. Sangalan na lang sa kinatibuk-ang pwersa sa ato Action TV, ang Clarion Broadcasting Channel, o dito sa atong pikas kasibian ang atong partner, ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio. Kinila lang si Don Miguel. Kita ta unyang alauna, padulong alas 3 sa atong programa nga naghatag hulagway kung naunsa na ang lungsod sa Clarin karon. But for now, ano say bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all. Hashtag Ascenso Clarin, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, o Ascenso Pinoy. Bye-bye! Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.